ایک وقت تھا جب فلسطین کچھ یوں دکھائی دیتا تھا اور پھر دھیرے دھیرے یہ سکڑتا چلا گیا اور اب کچھ یوں دکھائی دیتا ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ اس کی وجہ اسرائیل میں رہنے والے یہودی ہیں، لیکن ایک سوال ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ فلسطینی مسلمان اپنے ہی ملک میں قید کیسے ہوئے؟ یہودیوں نے وہاں قبضہ کیسے کیا؟ اسرائیل کب وجود میں آیا؟ اور ایسے کون کون سے مقدس مقامات ہیں جن پر اب یہودیوں کا قبضہ ہے؟ اب تک فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کتنی بار جنگ ہو چکی ہے اور اب فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے حالات کیسے ہیں؟ کون کون سے اسلامی ملک اور سپر پاورز اس جنگ میں شامل ہو چکے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم اسرائیل کی سیر تو کریں گے ہی، لیکن ساتھ ہی ہم ان سب سوالوں کا جواب بھی جانیں گے اور ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں گے جن کے بارے میں آپ آج سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل جو کہ مغربی ایشیا کا ایک ملک ہے، یہ بحیرہ روم کے جنوب مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ اگر بات کریں اسرائیل کے حدود دربے کی تو اس کے شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مشرق میں اردن، جنوب مشرق میں فلسطین، جنوب میں مصر اور ریڈ سی بہتا ہے۔ اسرائیل بھی ایک بہت قدیم ملک ہے اور اس کی تاریخ بھی ہزاروں سال پرانی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ملک کی تاریخ پہ۔ 19ویں صدی کے آغاز تک فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا اور یہاں عیسائی، مسلمان اور یہودی تین مذہب کے لوگ آباد تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب یورپ میں زائونزم موومنٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کو کسی ایک ریاست میں اکٹھا کرنا تھا اور اس مقصد کے لیے فلسطین جیسی مقدس سرزمین کو چنا گیا۔ یہودیوں کا ماننا تھا کہ فلسطین ہی وہ سرزمین ہے جہاں پر خدا کی طرف سے قوم یہود پر ان کی شریعت نافذ کی گئی تھی۔ اس کے بعد پوری دنیا کے یہودیوں نے فلسطین کا رخ کیا اور یہیں سے شروعات ہوئی سارے مسئلے کی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد کافی سارے یہودی یہاں کر آباد ہو گئے۔ یہاں موجود مسلمان عرب اور یہودیوں کے درمیان تنازعات اور جھگڑے بڑھنے لگے اور صورتحال جنگ تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد برطانیہ کو اپنے قدم پیچھے ہٹانا پڑے اور یونائٹڈ نیشنز نے یہاں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس ملک کو دو حصوں یعنی اسرائیل اور فلسطین میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ یروشلم جو کہ تینوں قوموں کے لیے مقدس تھا، اسے ایک آزاد علاقے کا درجہ دے دیا گیا اور اس کے بعد 14 مئی 1948 کو یہودی ملک اسرائیل وجود میں آیا۔ لیکن ارد گرد کے عرب ممالک نے اس ملک کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد ہی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ اسرائیل کو اس جنگ میں فتح ملی اور اسرائیل نے فلسطین کے بھی کافی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے نتیجے میں 7 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ 1967 میں ایک بار پھر سے عرب اسرائیل کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بھی اسرائیل کو ہی فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ کے بعد فلسطین کے کچھ اور علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس طرح فلسطین سکڑتا چلا گیا اور یہودی قابض ہوتے چلے گئے۔ فلسطینیوں کو اپنے ہی ملک میں قید کر دیا گیا۔ اسرائیل میں آنے والے یہودی اس نیت سے وہاں آئے تھے کہ یہاں ان کا ایک الگ ملک ہوگا اور وہ یہاں سکون سے رہ سکیں گے، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ یہودی جو کہ یورپ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کو عربوں کے بنے بنائے گھر اور بزنس تھما دیے گئے۔ 1977 میں انور سادات نے، جو کہ مصر کے صدر تھے، انہوں نے سرکاری طور پر اسرائیل کا دورہ کیا۔ اس سے قبل کسی بھی عرب ملک نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل سے فنڈنگ کی وجہ سے کئی مسلم ممالک بھی اسرائیل کی حمایت میں کھڑے ہو چکے تھے، لیکن پاکستان نے اب بھی اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان کے پاسپورٹ میں بھی صاف الفاظ میں یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے سوا پوری دنیا میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستانی اسرائیل نہیں جا سکتے، بلکہ اگر کوئی جانا چاہے تو وہ سمپلی اسرائیل کے بارڈر پر جا کر آسانی سے اسرائیل کا ویزا حاصل کر سکتا ہے۔ اگر آپ سچ میں ایک ٹریولر ہیں اور اس ملک کو تاریخی لحاظ سے وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت ہی آسانی سے یہاں کا ویزا مل جائے گا۔ اسرائیل کا آفیشیل نیم اسٹیٹ آف اسرائیل ہے۔ ریفرنڈم کے وقت اس ملک کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ تھا، لیکن 1967 میں ہونے والی جنگ میں اسرائیلیوں نے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا اور رقبہ 16,000 سے 20,770 مربع کلومیٹر تک پہنچ گیا۔ لیکن اسرائیلی گولان کی پہاڑیوں اور مشرقی یروشلم کو ملا کر اپنا رقبہ 22,072 مربع کلومیٹر بتاتے ہیں اور قوانین میں بھی آفیشلی یہی رقبہ بتایا جاتا ہے۔ ویسٹ بینک میں قبضہ کر لینے کے بعد یہ ملک 27,000 رقبے تک پہنچ جاتا ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ ملک دنیا بھر میں 150ویں نمبر پر آتا ہے۔
इस मुल्क की आबादी 9.2 मिलियन के हिस्से को क्रॉस कर चुकी है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया भर में 97 नंबर पर आता है। दुनिया भर में 157 ममालिक के साथ इसराइल के सफारती ताल्लुकात बन चुके हैं। 3 मुस्लिम ममालिक मिस्र, उर्दन और मोरितानिया के साथ भी इसराइल के सफारती ताल्लुकात कायम हैं, जबकि ये 3 ममालिक अरब लीग में भी शामिल हैं। मिस्र के इसराइल के साथ ताल्लुकात तो हैं, लेकिन मिस्र की अवाम इसराइल को दुश्मन मुल्क कहती है। इसी तरह इसराइल भी लेबनान, शाम, सऊदी अरब, ईरान, इराक, सूडान और यमन के साथ अंदरूनी ताल्लुकात होने के बावजूद इन ममालिक को दुश्मन मुल्क ही तस्वर करता है। और जो भी इसराइली इन ममालिक में सफर करना चाहते हैं, हुकूमत की तरफ से इनको एक खसूसी इजाजतनामा लेना पड़ता है। इसराइल के बारे में एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि आइंस्टाइन, जो कि एक बहुत ही काबिल साइंसदान था, इसराइली हुकूमत ने इसे इसराइल का सदर बनने की पेशकश की थी, लेकिन आइंस्टाइन ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। इब्रानी और अरबी इस मुल्क की सरकारी ज़बानें हैं, लेकिन इनके अलावा रूसी, फ्रांसीसी और उमेरी ज़बानें भी बोली जाती हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ सिर्फ मुसलमान रहते थे, लेकिन अब पूरी आबादी का सिर्फ 17% मुसलमान हैं। 2% ईसाइयों के अलावा बाकी आबादी यहूदियों की मुख्तलिफ किस्मों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा एक हैरानकुन फैक्ट ये भी है कि यहाँ कम वजन की मॉडल्स, यानी जो सोकड़े का शिकार होती हैं, इन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। ये रकबे के लिहाज से इतना छोटा मुल्क है कि अगर कोई इंसान एक सरहद से दूसरी सरहद तक दौड़ना शुरू कर दे तो सिर्फ 2 घंटे में वो इसराइल की सरहद क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर ऊपर से नीचे की तरफ यानी लंबाई के रुख दौड़ना शुरू करे तो 9 दिनों में वो इस मुल्क को क्रॉस कर जाएगा। इसराइली लीरा, जिसे इसराइली पाउंड भी कहा जाता था, इसका इस्तेमाल 1948 से लेकर 1980 के दरमियान में किया जाता रहा। 1980 से लेकर 1985 के दरमियान इस्तेमाल होने वाली करेंसी को इसराइली शेकल कहा जाता था, लेकिन इसके बाद 1985 से लेकर अब तक जो करेंसी इस्तेमाल की जाती है उसे जदीद शेकल का नाम दिया जाता है। और अगर इस करेंसी को पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो इसराइली एक शेकल के बदले में आपको 69.93 पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर इसे इंडियन रुपयों में तब्दील करें तो एक शेकल तकरीबन 21 रुपयों के बराबर बनेगा। इसराइल का कौमी परिंदा हुदहुद है। यरूशलेम शहर के एक हिस्से पर इसराइल का कब्जा है और दूसरे हिस्से पर फलस्तीन का। अभी हाल ही में इसराइली हुकूमत ने इस शहर को मुल्क का दारुल हुकूमत होने का दर्जा दिया था। यरूशलेम एक तारीखी शहर है और इस शहर को 2 बार मुकम्मल तौर पर सफा हस्ती से मिटाया जा चुका है। 23 बार इस शहर के गिर्द घेरा डाला गया और 52 बार इस शहर पर हमला किया गया। दुनिया में सबसे ज्यादा मुसाफिर ले जाने का जहाज भी इसराइल की एयरलाइन के पास है। इस एयरलाइन ने एक बार 1088 अफराद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया था। अमेरिका हमेशा से इसराइल की बैक साइड पे रहा है और हर साल $बिलियन इसराइल को सिर्फ अमदाद की मद में ही दे देता है। साल 2014 की अगर बात की जाए तो इस वक्त इसराइल को बतौर अमदाद $3.1 बिलियन दिए गए थे, जो अगर उस वक्त पूरे अमेरिका में बांट दिए जाते तो हर अमरीकी के पास $10 आ जाते। दुनिया में सबसे ज्यादा म्यूजियम भी इसराइल में ही हैं। इसराइल के स्कूलों में जब अलजबरा पढ़ाया जाता है तो प्लस का साइन इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उल्टा टी इस्तेमाल करके वजाहत कर दी जाती है। इसराइलियों का ये मानना है कि वो यहूदी हैं और प्लस साइन ईसाइयों का है, इसलिए वो ये साइन इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यही वो वाहिद मुल्क है जहाँ इंसानों की उम्र औसतन 77 साल तक होती है। अगर औसतन हर इंसान की बात की जाए तो इसराइल दुनिया में सबसे ज्यादा कंप्यूटर रखने वाला मुल्क है। ये फैक्ट तो आप सबने सुना होगा कि जब एक औरत माँ बनने वाली होती है तो वो जो भी काम करती है उसका असर बच्चे पर भी होता है। इसीलिए इसराइल की औरतें भी जब हमल से होती हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा मैथ के सवालात हल करने की कोशिश करती रहती हैं ताकि उनका बच्चा ज़हीन साबित हो। चाइना, रूस और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा एयरफोर्स भी इसराइल के पास ही है। इसराइल का शहर तेल अबीब रेस्टोरेंट के हवाले से दुनिया का 3रा बड़ा शहर है। दुनिया में सबसे ज्यादा सब्जियां और मिठाइयाँ खाने वाला मुल्क भी इसराइल ही है। मोटरोला कंपनी के फ़ोन आपने कभी न कभी इस्तेमाल किए होंगे। ये फ़ोन भी इसराइल में ही बनाए जाते हैं। वॉइस मेल टेक्नोलॉजी को ईजाद करने का चेहरा भी इसराइलियों के सर ही है। बहरा मर्दार यानी रेड सी इसराइल में मौजूद है और इस समुंदर में एक ऐसा पॉइंट भी है जहां अगर इंसान पानी में सीधा लेट जाए तो वो डूबता नहीं बल्कि तैरता रहता है। और हर साल लाखों विजिटर्स इसराइल के म्यूजियम और रेड सी को देखने के लिए दूर दराज से सफर करके यहाँ आते हैं। दुनिया में फीकस आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा किताबें इसराइल में लिखी और ट्रांसलेट की जाती हैं।
इसराइल में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल शतरंज है। इसके अलावा फुटबॉल को भी यहाँ काफी पसंद किया जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसराइल और फलस्तीन के मौजूदा हालात के बारे में। तो मौजूदा हालात में इसराइल और फलस्तीन की जंग होने से दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। इसराइल के साथ अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया खड़े हैं। दूसरी तरफ फलस्तीन के साथ सऊदी अरब, रूस, ईरान, तालिबान, पाकिस्तान, सीरिया, जॉर्डन, लबनान, मिस्र और तुर्की खड़े हैं। सऊदी अरब ने इसराइल के साथ सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं और नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी ये बयान सामने आया है कि ये सब इसराइल की गलती का ही नतीजा है। इतने सारे मुल्कों को फ़लस्तीन के साथ खड़े होते देखकर सुपर पावर अमेरिका भी घबरा चुका है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की डॉक्यूमेंट्री फिल्म। अभी इसमें हम काफ़ी सारी बातों को कवर नहीं कर सके, तो उसके लिए कम से कम 2 वीडियोस और बनेगी, तो वो भी जल्द ही आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। अगर आज की इस वीडियो से आपके नॉलेज में थोड़ा इजाफा हुआ है तो इसे लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, ताकि आप भी हमारे इस सफ़र में हमारे साथ शामिल हो जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।